48 ঘন্টা পরেই ভিসা যখন শুরু হবে তখন কি সত্যি আবার বাংলাদেশি পর্যটকরা আসবেন কলকাতায়? বাংলাদেশিদের একটা ম্যাজিক দেবো ইনশাআল্লাহ। কলকাতা থেকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উঠেছে, বিক্ষোভ উঠেছে যে বাংলাদেশের মানুষকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তারপরে ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া হচ্ছে। ওখানকার মানুষ কলকাতায় আসবেন, তাদের মনে ভয় থাকতে পারে না? आप देखें जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो खुद बांग्लादेशियों के आने के लिए बेताब हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए बड़ी बेचैन हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है वेस्ट बंगाल इंडियन जो लोग हैं उनको। और वो अब देखें ये वीज़ा दोबारा से जो हिंदुस्तान है उसने ओपन करने का ऐलान किया है। अब वो इस इंतज़ार में है कि बांग्लादेशी आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें। तो साथ साथ जो ये जर्नलिस्ट हैं आपस में बैठकर बात कर रहे हैं उनको खदशा है, डर है कि कभी बांग्लादेशी आए ही ना। अगर वो बांग्लादेशी आते हैं हिंदुस्तान में क्या वो सुरक्षित होंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने जो वीज़ा है दोबारा से ओपन कर दिया है और जो टूरिस्ट वीज़े के तौर पर अब बांग्लादेशी हिंदुस्तान जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है क्या बांग्लादेशी जाएंगे? अगर जाते हैं तो क्या वो अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित पाएंगे? एक सवाल है ना। तो इसका जवाब आपने भी कमेंट सेक्शन में दोस्तों देना है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेशियों को लेकर के एक कशमकश है, तजस्सुस है कि वो आएँ, हम उनका वार्म वेलकम करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। क्योंकि जो हिंदुत्व की सोच और अप्रोच थी आरएसएस की, इंडिया की, उनकी वजह से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए हैं। वेस्ट बंगाल का जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो ये कह रही है। अब देखिए वो तो बांग्लादेश का, बांग्लादेशियों का वार्म वेलकम करने के लिए वो तो तैयार बैठे हैं, लेकिन अब क्या बांग्लादेशी वहाँ जाएंगे? क्या अगर चले भी जाते हैं बांग्लादेशी टूरिस्ट के तौर पर इंडिया में तो क्या हिंदुस्तान में वो महफूज हैं? एक सवाल है ना। तो इसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि वो इंडिया में महफूज नहीं है। वेस्ट बंगाल के लोग इंडिया के अंदर महफूज नहीं हैं। जो बंगाली बोलते हैं उनको हकारत की नज़रों से देखा जाता है, उनको हकीर समझा जाता है, उनको थर्ड क्लास सिटीज़न के तौर पर देखा जाता है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड যখন এই মুহূর্তে আজকে ঘড়ির কাঁটায় বিকেল 3টের কিছু আগে আর তারিখ 26শে জুন, 26, 27 এবং 28 তারিখ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যটক ভিসার যে নতুন করে যে আবার চালু হওয়ার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বাংলাদেশি পর্যটকহীন হয়ে পড়া কলকাতার এই মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকাগুলোর অর্থনীতির চাকা প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল বা এখনও প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। 26 তারিখে দাঁড়িয়ে আর মাত্র 48 ঘন্টা পরই ভিসা যখন শুরু হবে তখন কি সত্যি আবার বাংলাদেশি পর্যটকরা আসবেন কলকাতায়? সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের প্রথম কলকাতার প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গেও আমরা একটু ব্যতিক্রমভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে আজকের যে বিশ্লেষণ আলোচনা সেটি শুরু করা যাক। বাংলাদেশিদের একটা ম্যাজিক দেবো ইনশাআল্লাহ। 28 তারিখে ট্যুরিস্ট ভিসা ওপেন হবে, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগলো শুনে। এখানে আমরা আগত তারা আসবে, তাদের স্বাগত করতে পারবো। আচ্ছা শীর্ষেন্দু, তুমি শুনলে যে এখানকার ব্যবসায়ীরা তারা কতটা আশাবাদী এবং একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল একটা ভাব যেটি হয়তো গতকাল সকাল পর্যন্তও ছিল না। এবং শুধু তাই নয়, একটা পরিচ্ছন্ন একটা পজিটিভ ভাইবও কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সাফ সাফাইয়ের কাজকর্মও শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে তুমি কিভাবে দেখছো? অনেকের সঙ্গে তো তুমি কথা বললে, দেখলে সরজমিনে, একজন কলকাতার নাগরিক সাংবাদিক হিসেবে তুমি কিভাবে দেখছো? দেখুন, যেটা সবার আগে বলতে হয় যে প্রায় 2 বছর বন্ধ ছিল ভিসা বন্ধ থাকার সবথেকে বড়, আমরা যেখানে রয়েছি, যে জায়গাটায় রয়েছে, তার প্রভাব পড়েছিল সেইখানটায়। আমার চোখের সামনে প্রচুর দোকান রয়েছে এখনও বন্ধ, রাস্তাঘাট নোংরা, সেভাবে পরিচর্যা হয় না, এখনও প্রচুর দোকান বন্ধ। কালকে থেকে ভিসা দেওয়ার কথা ঘোষণা হওয়ার পর থেকে, মানে ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়ার ঘোষণা হওয়ার পর থেকে যেভাবে এই জায়গার মানুষের মধ্যে একটা নতুন উদ্দীপনা, কারণ
আমরা দেখেছি গত 2 বছরে একের পর এক দোকান বন্ধ হয়েছে, ব্যবসা বন্ধ হয়েছে, প্রচুর মানুষের রুজি রোজগার বন্ধ হয়েছে। এখান থেকে যে আপনি প্রথমে বলছিলেন শুধু দোকান ব্যবসা তা শুধু নয়, এখানে যে লোকটা রাস্তায়, যে মানুষটা রাস্তায় ফল বিক্রি করেন, যে মানুষটি রিক্সা টানেন, যে মানুষটি রাস্তা পরিষ্কার করেন, এই ছোট ছোট দরিদ্র মানুষগুলোর, সাধারণ মানুষগুলোর রুজি রোজগারও কিন্তু এই বাংলাদেশি পর্যটকদের উপর নির্ভর করে। তাদের কাজটা, দোকান, বড় দোকান, একটা বড় পরিবহন সংস্থা, একটা বড় হোটেল অন্যান্য জায়গায় গিয়ে চলতে পারে বা অন্য কোনো বিকল্প হয়ে চলতে পারে, কিন্তু যে মানুষটি রাস্তার ধারে ফলের দোকান দিয়েছেন, ঠেলা গাড়িতে দোকান দিয়েছেন, যে মানুষটি রিক্সা চালান, মানে এখানে প্রচুর রিক্সা, যে বাংলাদেশি আদতে রিক্সা, বাংলাদেশে যে ঢাকায় যে শহরে রিক্সা চলে সেই আদতে রিক্সা, সেই যে রিক্সা চালান, যে মানুষটি এখানে দীর্ঘদিন বসে বসে জুতো সেলাই করতেন, এই ছোট ছোট দরিদ্র মানুষগুলো অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছেন, একটা সাধারণ পানমিরির দোকানের মানুষ অসহায়ভাবে দিন কাটে, তাদের মুখে হাসি ফুটছে যে ওনারা আসবেন। সবথেকে বড় কথা যেটা কিন্তু দুর্ভাগ্য, এর মধ্যে বড় কথা বলার দুর্ভাগ্য, এত কিছুর পরেও গত 24 ঘন্টা কেটে গিয়েছে, বাংলাদেশে উপদূতাবাসের তরফ থেকে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ দেখা যায়নি। ওনারা যে এগিয়ে আসবেন, ওনারা যে কোনো পদক্ষেপ করবেন। तो आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो वेस्ट बंगाल की बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो 2-3 साल से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनका जो कारोबार था, बिजनेस था, वो तकरीबन बंद हो चुका था। होटल मालिकान जो थे वो बेचारे बेबस हैं, उनका कारोबार बंद हो चुका है। इसी तरह टूरिज़म के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी वो सारे की सारी ये बंद पड़ी थी। और जो कलकत्ता है ये टूरिज्म से ही पैसे कमाता है, लेकिन बांग्लादेशी नहीं जा रहे थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। अब बांग्लादेश के लिए वीज़ा ओपन कर दिया इंडिया ने, हालांकि बांग्लादेश ने नहीं किया, कहा कि हमारे लिए वीज़ा ओपन करें, इंडिया ने खुद किया है। तो इसके ऊपर अब जो इंडिया के लोग हैं वो तो बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम वार्म वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।